Kita semua ni ibarat roda kenderaan yang berputar di jalan raya. Kejap di atas, kejap di bawah. Kehidupan pula umpama lebuh raya yang sibuk. Bahaya menanti di mana-mana. Tapi di sebalik setiap duka akan terselip berita gembira. Yang penting kita redha dan tak putus asa untuk berusaha. The second major character that we created, Zahiril Adzim punya character, Bob, who play pemain bola. Bila kita dengar kaki emas, maknanya dia terror lah kan, main bola. That's what he knows, main bola. That's why the line of the wife ni, yelah bang, makan bola, minum bola, tidur bola, mandi bola. So we know that all his life it's about football, and we make him lose his leg. The extreme, that can happen to somebody. In a way, on the way to chase your dream. Yeah, that's when you lost your kaki emas. Dia seorang pemain bola sepak yang minat main bola. So mungkin dia berlatih daripada kecil, dia tanam impian dia nak jadi pemain bola. So sampailah dia ada macam trial untuk jadi player Selangor. So bila dia terlibat dalam kemalangan tu, kaki dia yang digunakan untuk main bola, untuk cari makan, untuk mencapai cita-cita yang diimpikan daripada kecil tu lah, senang cakap, terpaksa dipotong. So maknanya apa yang dia kejarkan tu tak mungkin dapat lah, takkan dapat lah, sebab dah tak boleh main bola kan, sebab dia tak ada kaki kan. Halo, kenderaan bila mengalihkan kereta kau. And we made him a very, very bitter person in the film. Someone yang refused to accept, in a way lah, to accept. Well, although he didn't say it, but because of his refusal to accept that dia dah tak ada kaki, dia tak boleh sara. He thinks that dia tak boleh sara hidup dia. Everything is over for him. The way he treats the wife is so bad, and the way he speaks to her. So we wanted to actually darken his. But when we first introduced him, he was this lively guy, kan? Very happy with his teammates, with the boys dekat pekarangan rumah dia semua. He was very happy, and we put him to the very dark side. Tapi these two character itself dah kontra, the way Kak Umi write kan, kalau untuk Peto accepted. Tapi kalau untuk Zahiril, Farid, you show yang that's what that QADR side is of. about. Also, I feel it takes time for you to accept your story of fate, right? Sebab for Mamat, dia dah kehilangan keluarga lama. Walaupun dia dah accept, tapi cara dia untuk terima tu ialah dengan menolong orang. So it's a good way kan. Yeah. But for Zahiril, it's still, for Farid, it's still very new. It's still very raw. So we should allow people to grieve. Grieving is not just when someone dies, kan? When you go through adversity, bila you go through sesuatu yang malang, bad experience, you have to grieve. You have to allow your body to feel it. And Farid punya way of expressing it is by being a jerk to everyone around him, being an idiot to his pregnant wife and all. So his pregnant wife pun is actually sangat penyabar. Kan dalam cerita tu macam jahatnya lah dia, ya Allah. Sebab kita tak ada orang jahat dalam cerita ni. Dalam cerita kadang tak ada orang jahat kan. Kita jahatkan orang yang baik sebab kita boleh jadi jahat. Kalau kita tak terima takdir kita tu memang tiba dia berubah jadi kita boleh berubah. Yep. Sebab tak terima kadar dan kadar. Pada saya lah yang saya nampak lah kan, watak Farid ni, dia sama macam kita semua. Bila kita rasa usaha kita tu yang mencapaikan kejayaan, usaha kita bekerja tu yang boleh buat kita jadi kaya, kita buat ini yang padahal sebenarnya kita lupa yang itu semua jalan je. Yang bagi kita berjaya ni tetap Allah. Yang bagi kita kaya bukan kerja, tetap Allah. Yang bagi kita kenyang bukan makan, tapi Allah kan. Ini semua jalan. So mula-mula masa saya buat tu, saya terfikir benda yang sama. Cuba kalau saya betul-betul di tempat Farid tu, saya pun rasa saya akan jadi macam Farid lah. Tak boleh terima kenyataan sebab dia dah usaha ni. Aku dah usaha tapi Allah ambil kaki aku. Mungkin saya pun tak boleh terima. Tapi watak tu juga dia sebenarnya dah sekolahkan saya
untuk last kali terima takdir yang telah ditulis untuk Farid ni kan. Dan Farid ni bila dia dalam keadaan dia tak boleh nak terima takdir dia tu, dia banyak lepaskan pada isteri dia. Tapi bukan inilah orang lain. Farid tapi saya tak lepaskan pada isteri saya. Betul saya. Watak Farid ni dia beri pengajaran kepada penonton, dia dah beri pengajaran kepada saya sendiri dulu. Saya sendiri banyak belajar dengan watak tu kan. Jadi untuk semua orang yang menonton cerita filem ni, terutamanya untuk cerita Farid ni, kita boleh belajar yang apa yang kita buat belum tentu terbaik untuk kita. Apa yang kita usahakan, yang kita rasa the best for us, belum tentu the best kan. Selalunya mesti kita selalu dengar Allah knows the best. Yang saya rasa betul, benda tu betul kan. Itu je yang kita boleh buat. Kita kena pegang lah benda tu. Bukan usaha kita yang bagi kita berjaya. Usaha kena usaha, itu jalan. Jangan kita rasa macam, oh aku dah belajar rajin sebab tu aku pandai, aku dah belajar tinggi-tinggi sebab tu aku boleh jadi kerja yang baik-baik. Bukan. Sebab bila kita rasa sifat keakuan tu masih tebal dalam diri kita, kita tak boleh terima keadaan kan? Jadi first kali kita kena buang sifat aku tu lah. Aku yang buat ini, aku yang buat itu, aku berjaya sebab aku buat ini, aku pandai sebab aku banyak belajar. Kita kena buang semua tu. Kita kena ubah pemikiran kita. Aku berjaya sebab Allah, aku berjaya sebab takdir. Yang aku buat ni semua jalan. Itulah yang saya pegang. Aku rasa kan benda apa yang Farid lalu tu, kebanyakannya orang biasa kan lalu benda yang sama. Betul, sekarang macam aku juga kan. Real. Benda tu realistik kan. Bila sesuatu ditarik dan benda tu yang buat kerja kita, apa benda semua, kita akan kenapa, why this is happening to me, kenapa kan, kita masih lagi tak dapat nak terima. Sebab dia rasa dia yang usaha. Kan, kita bila kita tarik tu yang dia tak boleh terima kenyataan. Selalu benda yang Allah akan tarik ni benda yang kita suka. Sebab tu lagi susah kita nak terima takdir tu kan. Kita macam Allah. Tapi SPU yang tarik. Next character that we thought was very important to put forth is vanity. You know, someone who's vain, a spoiled kid. You know, a brat. We wanted to put someone who thinks that the world is important. You know, that dunia ni is important, or maybe the world slightly revolves around her and her self-being. So we wanted to put that. And then because of your vanity, your love for the way you look, cantik kan, we burn half of it. So what happens if your face is now disfigured? So how are you gonna go through life right now, you know, without going back to your deen? But we actually made sure that it involves the whole family. There is one scene where the whole family actually came to realize that diorang telah menjauhkan diri daripada agama. The mother, the father, and the father and the mother, and because they were actually chasing the world. They were very well-to-do, nak orang kaya. I mean, they are selesa and everything. So everything has gone right for them. Maybe they forget that these are also gifts, you know, from Allah. And without going back, you know, a reminder is being sent to them. But that's how Allah shows how He loves you, right? He gives you something. tu very lucky situation macam tu. The whole family come to realization together. Because I feel that a lot of kids these days, okay lah, 10 years ago, these days, tak beza pun. Diorang, we forgot that our parents are our priorities, kan? Bapak dia kena stroke, dia still fikir pasal sekolah dia. Pada dia orang macam, tak ada benda lah, bapak masih hidup kan? So life goes on. I think the term that kids use is life goes on. YOLO kan? You only live once. You have to enjoy, kan? Tak peduli lah, at least dia okay, dia tak mati. That's the exact line kan? Bapak tak mati apa? I think most of it is just on our side is that kita nak buat satu karakter tu akan melalui satu penyedaran, kan? But it's also a reflection on us, you know, as a writer, as a director. It's also a kesedaran untuk kita. You know, I want every character to affect me, you know, to make me think, you know. 10 tahun selepas QADR, how have that affect and impact changed both of you? Macam mana? Tadi kan abang cakap you want it to affect you, tapi macam mana?
now that 10 years after, how do you feel? We get to tell people that by the end of the day, kita buatlah apa saja, but it's the fate of God yang akan menentukan jalan hidup kita.